پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے زیادہ پیارا نام کیا ہوگا؟ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے زیادہ پیارا نام کیا ہوگا؟ ارے جن کے قدم کے نیچے جنت ہے پھر سر کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے قدم کے نیچے جنت ہے تو پھر سر کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بھی تو شاعر فرماتے ہیں چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو مشکل کیا ناممکن ہے ماں کی دودھ کا قرضہ چکانا مشکل کیا ناممکن ہے ماں کی دودھ کا قرضہ چکانا مشکل خیر بڑے پارساتی بڑے نیک وقت تھی سیدہ فاطمہ ام الخیر فرماتی ہے جب میں اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی میں قرآن کی تلاوت بھی ساتھ میں کرتی تھی پیرانے پیر عبدالقادر میرا بیٹا میرے شکم میں تھا میرے پیٹ میں تھا جب میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میرا بیٹا اس قرآن کے لفظوں کو میرے پیٹ میں ہی یاد کر لیا کرتے تھے جبھی تو سرکار وہ سے پاک 18 بارے کے حافظ بن کر آئے کیسے آئے ماں پڑھتی تھی تب تو سن کر یاد کیے بینا ہے پیر عبدالقادر غوث اعظم رضی اللہ تعالی جب دنیا میں تشریف لے کر آئے چھوٹے سے عمر ہے ابھی سے ایسے ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا ہے ننھے قلم سے چل کر ماں کی خدمت میں گئے جانے کے بعد ماں سے کہنے لگے امی وہ وقت یاد کرو وہ ٹائم یاد کرو وہ گھڑی یاد کرو وہ دن یاد کرو کیونکہ میں نے اس دن میں آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ایک چھوٹا بچہ اگر ماں کو یہ بولے میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ماں چوک جاتی ہے ماں دادا میں پڑ جاتی ہے کہنے لگی بیٹا ابھی تم مجھے 1 روپیہ کما کے نہیں دیا ابھی تم نے 1 وقت کھانا بھی نہیں کھلایا لیکن تم نے میرے اوپر احسان اور بہت بڑا احسان آخر کون سا احسان بتاؤ تو صحیح پیرانے پیر عبدالقادر غوث اعظم فرماتی ہے وہ وقت یاد کرو وہ ٹائم یاد کرو میں اس وقت آپ کے پیٹ میں تھا آپ کے شکم میں تھا ہمارے گھر میں ایک فقیر ایک شخص آئے ایک ڈاکو آیا فقیرانہ لباس پہن کر کے جبہ اور لمبے جبہ پہن کر کے آیا اور آپ اسے اپنے کمرے کے آر سے اپنے دیوار کے آر سے اسے بھیگ دینا چاہ رہی تھی اس وقت آپ سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی لیکن جیسے آپ اسے بھیگ دے رہی تھی اتنے ہی دیر میں اس ڈاکو کی نظر تمہارے سونے کے کنگن پر نظر پڑ گئی وہ جھپٹ سے آپ کے سونے کے کنگن کو چھیننا شروع کیا اتنے ہی دیر میں ہمارے گھر میں ایک شیر ظاہر ہوا تھا وہ اس ڈاکو کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا امی جان اس ڈاکو کو جو شیر چیر پھاڑ کے رکھا تھا کوئی اور شیر نہیں تھا آپ کا بیٹا عبدالقادر ہی عبدالقادر ہی تھا تو اس ڈاکو سے آپ کو بچایا
मासूम का तड़प जाती है। पीराने पीर अब्दुल कादिर अब फरमाते हैं अम्मी और एक एहसान है, और एक एहसान है, और भी एहसान है बेटा। हाँ और एक एहसान है। कौन सा एहसान है? कहने लगे अम्मी आप एक दिन दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अंगूर खाऊं। अंगूर हमारे आंगन में अंगूर का दरख्त लगा हुआ था, उसमें बहुत बड़े अंगूर के गुच्छे थे। आपकी तबीयत ये चाहे कि अंगूर के दाने तोड़ कर खाऊं, कौन आप उस अंगूर के गुच्छे में हाथ लगाना चाह रही थी। उस वक्त मैं आपके पेट में था। कहाँ था? शिकम में था, पेट में था। जैसे आप उस अंगूर के दाने को तोड़ना जा रही थी, इतनी देर में मैं आपके पेट में हरकत के आपको दर्द महसूस हुआ, आप गश खाकर जमीन पर गिर गई। उस वक्त आपको दर्द की बुनियाद पर गश खाकर जमीन पर गिरी थी। इस वजह से उस अंगूर के गुच्छे में एक जहरीला सांप बैठा हुआ, एक जहरीला सांप बैठा हुआ था। इसलिए मैंने आपके पेट में हरकत की, आपको दर्द महसूस हुआ, आप गश खाकर जमीन पर गिर गई। इसलिए उस वक्त उस जहरीला सांप से आपको मैंने बचा लिया, आपको मैंने बचा लिया। पीराने पीर अब्दुल कादिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमाल दिया है, वो पावर दिया है, वो ताकत दी है। एक औरत उनका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। पूरे जिंदगी में अल्लाह ने एक ही बेटा अता किया था। जैसे वो बेटा अता किया, एक महीना हुआ, होने के बाद फिर अल्लाह को प्यारा हो गया। उस वक्त बगदाद के सरजमीन पर पीराने पीर अब्दुल कादिर का नाम बड़ा चर्चा हो रहा था। लोग बड़े उनके नाम लेने वाले थे। उस औरत के कान तक बात पहुंचती है और जैसे कान तक बात पहुंचती है, उन्होंने अच्छा मौका समझा कि आज मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया है। एक ही बेटा था, इसी बेटे को देखकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाह रही थी, लेकिन अल्लाह ने इसको भी ले लिया है। लेकिन वो औरत ने गनीमत समझा कि आज इस बच्चे को लेकर अब्दुल कादिर की बारगाह में लेकर जाऊंगे। हो सकता है मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी है, बड़े करामत है उनके पास, और लोग उनको जो है लोग बहुत याद करते हैं, तो मुर्दों को भी जिंदा करते हैं। जब वो औरत अपना मरा हुआ बेटा को लेकर अब्दुल कादिर के बारगाह में पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती क्या है, पीराने पीर अब्दुल कादिर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अपने खानकाह के अंदर तालिबे इल्म को दर्स दे रहे हैं, नबी की बातें बता रहे हैं, हदीस रसूल पढ़ा रहे हैं। जब पीराने पीर अब्दुल कादिर गौसे आज़म जब जलाल में आते हैं, तो बच्चों को गुस्से में जलाल में आकर कहते हैं, ए बच्चों मर जाओ। इतने तालिबे इल्म वहां पढ़ते थे, यहाँ तालिबे इल्म हासिल करते थे। जब पीराने पीर अब्दुल कादिर गुस्से में होती हैं, जलाल में होती हैं, सारे तालिबे इल्म को कहते हैं, ए बच्चों मर जाओ। सारे के सारे तालिबे इल्म मर जाते हैं। फिर कहते हैं, ए बच्चों जिंदा हो जाओ। सारे के सारे बच्चे फिर से दोबारा जिंदा हो जाते हैं। वो औरत देख रही है, दरवाजे से टुकड़ी लगाकर देख रही है। अब्दुल कादिर फरमा रहे हैं, ए बच्चों मर जाओ। सारे बच्चे मर जाते हैं। ए बच्चों जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे फिर जिंदा हो जाते हैं। औरत ने देखा मौका गनीमत है, बड़ा अच्छा मौका है, मेरा बेटा भी मर गया है। लेकिन जब पीराने पीर अब्दुल कादिर गौसे आज़म अपने तालिबे इल्म से जब कहेंगे, ए बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे तो मर जाएंगे, मैं चुपके से अपने बच्चों के पीछे रख दूंगी। अब्दुल कादिर फरमाएंगे, ए बच्चों जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे तो जिंदा हो जाएंगे, और साथ ही साथ में मेरा बेटा भी जिंदा हो जाएगा। वो औरत ये सोचकर जो है तलाकी से क्या करती है, पीछे जब सरकार अब्दुल कादिर गौसे आज़म फरमाती है, ए बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं। वो चुपके से वो औरत अपने मरा हुआ बच्चा को जो है पीछे लाकर सुला देती है। अब्दुल कादिर फरमाती है, ए बच्चों जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं, लेकिन उस औरत का बच्चा जिंदा नहीं होता, बल्कि मराए के मरा रह जाता है। फिर औरत जो है हिचकी लगाकर रोने लगी और कहने लगी, हुजूर बड़ी देर से मैं देख रही थी, बच्चों से आप कह रहे थे, ए बच्चों जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं, ए बच्चों मर जाओ। सारे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन आपके हुक्म की बुनियाद पर सारे बच्चे तो जिंदा हो गए, लेकिन मैं चालाकी से अपने मरा हुआ
چلا گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں یہ میرا بچہ زندہ ہو جائے، دوبارہ اس کو زندگی مل جائے۔ پیرانے پیر عبد القادر غوث اعظم کو اس عورت